sa ulit to, no? So, banner, no? Mukdi Sweet SW to. So, line con 0. Login, local. Username, what's naman? SW2, admin. Ayun yung nag-ilisya. Yeah, password, Cisco. Yeah, ina, secret, class. Sunod. And bilang load yo, wag isuwat ang ko ano yo. No shutdown. Yeah, IP address 192.168.1 lang ni para dili ta malibog. Ha? 255.255.255.0. Then IP dominim, no? Dominim niya. Standard na itong dominim, no? UCCCS. Generate. So, crypto na, no? Crypto key generate. RSA. So, line, breadcrumb terminal 024. No? Yan, transport na yun. Transport. Input. Shell. Laging local. Username. SW2 admin. Password. Cisco. Ay lang, pili lang kaila. Ay na lang na. No? So, muna to, magbilang ako. Bilang 10. So, ang name, ano eh? Wi-Fi bilan. Ya, bilan 20. PC bilan. Ano lang, no? So, interface. Gig. 0 to, no? So, switch port. Access bilan 10. Ya, interface range, no? FA0/1 to 2. Ya, switch port, access bilan 20. Then, gig 01, ato na siyang i-switch port, multra. Nga. Muna na nga. So, do right ako. And, exit. Wala ang sweat. Wala na siya. Sorry ako sa router. Router. So, sa router, clean, no? Clean. Ina. Config hostname R2. No, R2. So, banner MTD. Router, tagin yung pangalan, R2. Yan. Sa to, line console. Line console, login local. Username sa, kasayo naman ani ay. So, R2 admin, no? Password, Cisco. Ano mo ba kayo gamit mo magkuhan? Gamit mo magkudigdo? No? Enable, secret class. Nasunod. IP, domain name, no. Secret yaw. Domain name. So, yan, usage. Okay, nasusunod. Crypto na. Crypto key. Generate. RSA. Line, vertical terminal 0 to 4. Transport. Import. Secure shell, no? Login local. Username. R2 admin. Password. Cisco. I think pili na ta, no? So, interface ako, FA0/0.1. Encapsulation. .1Q. .1Q10. So, ang gateway na, IP address, okay, tanaw na ito, sa may gateway yan eh. 192.168.30 na, no? 30.1, 255.255.255.0. Yan, katong FA02.1Q20, no? Yan, IP address, 40.1, ha? Yan, exit,
interface, if a 0 sa 0, no shot. Shot na. Okay, so kaning interface na to, duha ni siya kasi rin interface. So interface, Saturday kay okay, ato ang manggipay pero bikas no. So interface FA S0 no slash 0 sa 1 man ang ibutang. Oh, may gibutan ako dito. Nanay clock rate. Nanay clock rate wa. Wala pa sir. Nanay butan nga ng clock rate. Dili na. Ha? Butan mo sa usa sir. Butangan o dili na kay dili man siya DCA. Yung sa DCA. So di ba siya DCA? DTK siya. IP address 200.1.1.2 255.255.255.0 no shutdown. So mo-up na siya. Connect na siya sa PCAS. Then nakatong fiber sa interface FA10. Oops. Ana gina siya no. So IP address sa IP address sa fiber 200.1.1.2.1 Ayan, 255.255.255.0 no shutdown yapon pero down na siya ron kay wala ko na configure PCAS no. So wala na, pili na ko mag-IP route. IP route. So, ang pag-IP route ni, kani mo siya itong focus. So para makaabot ko nga network o kani, kinahanglan, muna kita ko next hub interface. No? Para makaabot ko nga network o kani mo yung next hub interface. So, sa meron, IP route 192.168.10.0 no kay network man balay man 255.255.255.0 asa kumaki 200.1.1.1 All zero, sir. Zero sir. Sama. Okay, so sa PCAS, kung saan man? Sa tayo IP address PCAS? 30. 60 o 70 o? 67. So nga rin din eh. 2.2 na siya. 2.2, no? 50 o 60 o? 50 o 60. Okay na. Upat ka routing entry. So do right. And exit. So kani siya, tangan diri device, makakonect ka niya. Tapos tangan diri sarang. So ato sa configure na port 1. Pabili. Wi-Fi. Hello, kani ato ning tagtangan no. Elisa no. Bitsin na sin. Bombay. Sa rock. Yan ang kunting asin. Oh. W1. W to. Wi-Fi. Okay na. Kita na ako na ito. Ay, ini-wifi. Ay, wala pa tayo. Wala pa tayo IP address eh. Wala sir, wala. Wala pa tayo nagbuhat tayo para IP. IP, DCP, Sige, ato mo tangan, no? So, SW, R1. R1. Admin, no? Cisco. Iya, tangan ito. Ibalid. Please read. So kung sakto yan yung configuration, hindi mo mawa na. Oh, ano to? Sa pagbuhat, IP, DHCP, loaded address, 192.168.30.1 hantod sa 192.30.10.
wala na siyang lambot sa HCP. Ato ning hanglan, no? Pola niya kay ito? Wi-Fi, DHCP. Yan, network. 192.168.30.0 55.255. Yeah, default router, default router 192.168.30.1. Kada siya, magkakuha na siya ka IP. Ato lang diwasan eh. Diwasan lang ito, no? So, 40.10 o 40.1. Yeah. Ato lang itong i-repeat. So, inisa lang siya o PC, Wi-Fi, HCP. Piso Wi-Fi. So, 40.1. So, yung network, 40.0. So, pinagyan na siya eh. HCP, no? Kaya siya, dili ka makadurit ya, di siya musugot. Oh, exit dyan ka. Go right. They are And exit. So, kani siya, paano niya siya kaipin? they are Kapasa niya siya kaipin. mati. Wala ka Oy! 40.11. Nag-abot niya di ba may klase? Ha? Dahil, di kaya dyan. Ato niya siyang kasikiran, last no? Lamian lang ko gud. So, sige. SW3, no? Commander Imotili. Sweat, no? Sweat, SW3. So, line, constant zero. Ang in local. So, ay gumana ni, more, hindi siya tanan. So, imposible kayo, kaya hindi mo na ko sa tulo. No? Pwede hindi mo na tutanan, pero more ng time. So, sa kadausan ninyo, usar, ha? So, may more gina ninyo. Oh, may more gina ninyo. So, ikuman kayo, buwan naman ikuan. Uy, ay. Bungkag ko ng grupo. Ibog, secret class. Say, sunod. Interface, bilan 1, no? Yeah, no shutdown. IP IP address. 192.168.1.3 na. Para di ka malibog, no? So, IP domain, name, using CCS. So, crypto na. Crypto key, generate, RSA. So, line console 0. Transport, no? Input, secure shell. Ano, wala? Look, line kung zero, wala BTY na sir. Line BTY sir. Line Line BTY. BTY, zero to Ito, yung tayo ko rin. Transport, no? Export. Input, secure shell. So, login local. Login local. So, username is W3 admin. Password Cisco. Okay na siya. Yeah, bilan, oh, bilan 10. Name, Wi-Fi, bilan 20. PC, bilan. Sit, na. Pilisag. O, diretso na lang ko. So, interface, gig, 0, class 2. Class 2, mata na? So, switchboard, access. VLAN 10. So, interface, range, FA0/1 and 2 to 2. Switchboard, access, bilan 20. Then, ang kanto na yung kuhan, give 01,
switchboard, mode trunk. I think wala guman na ako. No? So, do right na. And see, figure na. Ganun na sa router na. Router, click, yapon, click. So, enable. Convicting. Source name, R3. So, 9, console 0. Login, loka. Username, R3, admin, password. So, tayo sunod. Banner, nakalimta na mong banner yung teaching. Kinagawa na rin. So, router, R3. So, may line. IP, ito to? Dominion. Yes. Yeah. Crypto na. Crypto key generate na. RSA. So, line virtual terminal 0 to 4. Transport. Input. Secure shell. Login local. Username. Oh, nakalimot ko. Ilang tala-tala secret cache. R1. Admin. Password. So, ha? R3 na niya. Ang isa naman tao na. Enable secret class. Kalimtan. I think wala na kato na siya sa IP. So, sa to, interface FA0/0.1. Encapsulation .1Q 10, no? IP address, ang sabi na ron, 192.168.50 and 60 ito kanina, no? 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, 50 na siya. 50.1, no? 255.255.255.0. Kanya, that 2. So, 20 na eh. Nilisa na tali siya 60. Okay, so exit now. So interface FA0/0, no shutdown. Ato tayo mo ng IP-DHCP, kalimutan na. IP-DHCP excluded address. Excluded address 192.168.50.1 hantod sa 192.168.50.10. No? Nya, ito na ilisang full name. Ito yung full name. Ano niya? Wi-Fi, DHCP. Okay, so network 192.168.50.0 55.255.255.0. Then default router, no? Default router 2.168.50.1. Okay, kana siya, makakuha na siya Wi-Fi. Kala na tiwas na rin. Para kumaman na, no? 60. Niya, ang nga niya kay PC, DHCP. Then, network. Hindi siya lang 60. Niya, network niya 60. Okay. Then, ato na ito sa interface. Serial, paano naman ito? 5 pero no? FA10. So, IP address niya is 200.1.2.2. Dato din siya. 255.255.255.0. No shutdown. Maaptan siya tanan, no? Wala may laking interface. O saan naman? So, IP route ako. IP route, no? So, naon ako si 192.168.10.0. Asa ang po pili? Wala yat, di ka din rin. Wala ito, sir. That one na? That one na? Oo. Ba't may lain? Gano'n na yun, no? That one. 0, 200.1.2.1.
Ay, mo na lang naon. Pag-ilisa ni mo 20. Yan ka ni kay 30. Yan, 40. Kada na, last. No? So, do right. And exit. Well, that, either na. Kita na to. Ito na, kukuha na to kay IP. No? Uy, wala man. Ang galing. Naalit. Patalaman ko. Kuha bang IP, we? Ganun, tanggalin siya. laptop, sir. Wala ni mag-configure, no? Wala mag-configure, no? Saan mo? SW3 Wi-Fi. Wi-Fi. Hello, Hello, Yan, kandi siya. Action to rin. Pag-kahasan, minsan, no? Doon siyang configure. Asa ko connect sa SW3 Wi-Fi. WP, PSK. Hello, 1, 2, Hello, 1, 2, 3. Natin, start na. Wi-Fi sir ko ba? Ako ang taga ng IP. Ay, mo nagkakuha ng IP diretsoy. Kompleto na. So, makaping ako. Yes sir, yes sir. Ping ko, gikan ko din eh. Ano, ano, Sarap, 50.11 yun eh. 50.11, no? Sige, typing. Oy, di. 192.168.50.11. Dili na mag-bet Sir. Oy.